वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान में लड़की से बदसलूकी का नोटिस ले लिया। IG पंजाब से राब्ता, खातून से दस्त दराजी करने वाले अफराद को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। मुतासरा लड़की की मुद्दयत में दर्ज मुकदमे में 400 नामालूम अफराद नामजद। 4 रोज़ बाद भी कोई मुलजिम गिरफ्त में ना आ सका। CCTV फुटेज और सोशल मीडिया वीडियोज़ की मदद से शनाख्त का सिलसिला जारी। क्या पाकिस्तान की बेटी होने की यही सजा है? 6:30 बजे से 9 बजे तक तशद्दुद का निशाना बनी। 15 पर कॉल की लेकिन जवाब तक नहीं आया। मीनारे पाकिस्तान पर दरिंदगी का निशाना बनने वाली लड़की की दुआएं। कहा बेबसी का ये आलम था कि मैंने मौत की दुआएं की। मुझे शक्लें याद हैं, मैं उन्हें पहचान लूंगी। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून को हिरासत किए जाने पर परेशान हूँ, शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा, ऐसे वाक़यात निशानदही करते हैं कि ये बीमारी जड़ों तक फैल चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मीनार पाकिस्तान पर लड़की को ज़दोकोब करना हर पाकिस्तानी के लिए बाइसे शर्म है। वाक़े के बाद ख़वातीन खुद को गैर महफूज समझ रही हैं। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी की भी वाक़े की मजम्मत। कहा, वज़ारत इंसानी हुकूक राब्ते में है। पंजाब हुकूमत मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई यकीनी बनाएगी। एक औरत की इज्जत लुटी थी, कल हम मर्दों ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। कल कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी। क्या इन सब का कोई असर था? आज वही हुआ जिसका डर था। हैवानो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक लड़की 14 अगस्त वाले दिन गई है वहाँ पे और तुम लोग ऐसे नोच रहे हो, दबोच रहे हो उसको जिस तरह चीलें होती हैं। मीनारे पाकिस्तान पर लड़की से बदसलूकी, शोबिस शख्सियात का भी शदीद गम गुस्से का इजहार। जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा। अपने पैगामात में कहा, मुतासरा लड़की पर सवाल उठाने और उसकी वीडियो शेयर करने की बजाय उसे सपोर्ट किया जाए। इमरान खान ने अशरफ गनी को समझाने की कोशिश की मगर उसके दिमाग में फतूर था। पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश नाकाम हुई। हाइब्रिड वॉर करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, तालिबान को तस्लीम करने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वही हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एजेंडा है। पाकिस्तान में कोई अफगान महाजर नहीं आ रहा। भारतीय मीडिया की खबरें गलत हैं। गैर मुल्की सिफारतकार और अमले समेत 900 लोगों को पाकिस्तान लाए हैं। पाक चीन वज़राए ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने चीनी हम मनसब को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान और चीन ट्राइका प्लस का हिस्सा हैं। दोनों ममालिक ने अमन की काविशों को आगे बढ़ाने में मुआवनत की। अफगानिस्तान के जामे सियासी तस्फिये के लिए अफगानों को मिलकर काम करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने दाइश को बड़ा खतरा करार दे दिया। कहा, दाइश से तालिबान लड़ रहे हैं। हमें काबुल में एक जामे हुकूमत की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। तालिबान चाहते हैं बैनुल-अक़वामी बरादरी उन्हें तस्लीम करे। अदा करते हैं जो हमें इसी हालत में वीज़ा देते हैं। हम बहुत परेशान हैं, हमें यहाँ से निकाल दें। अफगानिस्तान में सारे एम्बेसीज बंद है, सिर्फ पाकिस्तान का एम्बेसी खुला हुआ है वीज़े लगवाने के लिए, और यहाँ पे जितने भी अफगान भाई हैं वो सब आए हुए हैं वीज़ा लगवाने के लिए। काबुल में बेशतर सिफारत खाने बंद। पाकिस्तानी सिफारत खाना मुकम्मल फाल। अफगान शहरी वीज़ों के इजरा पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। कहते हैं, अफगानिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, हम परेशान हैं, हमें यहाँ से निकाल दें। हामिद करजई और अब्दुल्ला की तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात। हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान से फरार होने वाले साबिक सदर अशरफ गनी अबू धाबी पहुंच गए। अमरुल्लाह साले ने अफगानिस्तान का कायम मकाम सदर होने का दावा कर दिया। कहा, अफगानिस्तान के आइन के मुताबिक सदर की गैर मौजूदगी में नायब सदर कायम मकाम सदर बन जाता है। मैं मुल्क में ही मौजूद हूँ, तमाम कायदीन की हिमायत और इत्तफाक राय के लिए राबता कर रहा हूँ। तालिबान को मगरिब की शराइत पूरी करना होंगी। तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना शराइत से मशरूत है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का पार्लियामेंट से खिताब। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का सवाल क़ब्ल अज़ वक्त करार दे दिया। कहा, तालिबान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। Ground attack in progress, so we cannot allow any movement, so stand still. जो मुझे सबसे बड़ा फियर था वो ये था कि खुदा न खास्ता कहीं हमें
ہمارے مسافروں کو اور ہمارے جہاز اور حملے کو وہ یرغمال نہ بنا لیں۔ بورڈنگ ہو چکی تھی، کلیئرنس کے منتظر تھے، ٹاور رابطہ نہیں کر رہا تھا، مسلسل کوشش کے باوجود کامیابی نہ ملی، اچانک کابل ایئرپورٹ کا آپریشن معطل کر دیا گیا۔ پی آئی اے کے بہادر کیپٹن مقصود بجرانی نے کابل سے اسلام آباد فلائٹ کی داستان سنا دی۔ کہتے ہیں گراؤنڈ پر حملے ہوئے تو بھاپ گیا تھا کہ حالات اچھے نہیں، صورتحال دیکھ کر طیارے کو اڑانے کا فیصلہ کیا۔ پی آئی اے نے فضائی میزبانوں کو ستائشی خط جاری کر دیا۔ ملک بھر میں 9 محرم الحرام کے جلوس روایتی راستوں پر گامزن، سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات، عمارتوں پر سنائپرز تعینات، جلوس کے راستوں اور اطراف میں موبائل فون سروس معطل، سڑکیں بھی سیل۔ اسلام آباد میں جلوس کی نگرانی کے لیے وزارت داخلہ میں کنٹرول روم قائم، وزیر داخلہ شیخ رشید نے جائزہ لیا۔ پاکستان میں کرونا کے مزید 66 مریض انتقال کر گئے، 3974 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 6.9% رہی۔ آزاد کشمیر میں شرح 18.2، سندھ میں 8.2، خیبر پختونخوا میں 6.9، اسلام آباد میں 5.8 اور پنجاب میں 5.7% رہی۔ اوگرا کی سوئی گیس کے ٹیرف میں اضافے کی سفارش سمری حکومت کو بھجوا دی۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کے لیے 86 روپے 93 اور سوئی صدرن گیس کمپنی کے لیے 54 روپے 47 فی یونٹ اضافے کی سفارش۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی کے فی کلو پیکٹ پر 31 روپے اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں 34 روپے اضافہ۔ چائے، کیچپ، ماچس، ڈٹرجنٹ، پاؤڈر اور باتھ سوپ بھی مہنگا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے مطابق نئے قیمتوں کا اطلاق فوری ہوگا۔ توسا کے سرکاری سکولز کی طالبات کا لاہور کا مطالعاتی دورہ، ایوان وزیر اعلیٰ آمد پر خصوصی پروٹوکول، وزیر اعلیٰ سے ملاقات، عثمان بزدار بولے تعلیم پر پوری توجہ ہے، توسا میں یونیورسٹی کا جلد آغاز کیا جائے گا، پرتپاک استقبال پر طالبات خوش، کہا ہمیں جتنا پروٹوکول ملا ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی کا آزاد کشمیر میں کرکٹ اکیڈمی بنانے کا فیصلہ، کے پی ایل کو T20 لیگ کا درجہ دینے کا بھی اعلان۔ کہتے ہیں کے پی ایل کی کامیابی نے بھارت کی چیخیں نکال دی، ہر وہ کام کریں گے جس سے بھارت کی چیخیں نکلیں۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2114 درہم ہو گئی، 1 گرام سونا 211 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہو گیا۔ السلام علیکم، ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہنور ندیم اور میں ہوں ذیشان ملک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔